যতন লামসাও ত্রিপুরা আউটলুক নাই তংনাই রংনা তাহক বহুরক ত্রিপুরা আউটলুক ফাই सकपाइजाक देशो होनो मोनो बा साउथ त्रिपुराबो होनो यां दलाइ डिस्ट्रिक्टनि त्रिपुरा दफानि जे आनक साब ट्राइब तंनाय रखलाय मोनो देशो होनो दलाइतिया तंनाय रखलाय आलाय मोनो साउथ त्रिपुरानि थाइलिक दैसा बा कलासराबो होनो मोनो इ द्रे सकपाइजाक त्रिपुरा आउटलुक इ कलासरा बा थाइलिक दैसानि चार्च त्रिपुरा दफारंनि चार्च द्रे फाइ सकपाइजाक नंग फुनुंनि होनाय ताहक बहुरक नंग नाय तंदि त्रिपुरा आउटलुकनि बिसिंतै ताहुक बहुरक थाइलिक तुइसा बाप्टिस्ट चर्च त्रिपुरा दफानि केहात चर्च one of the oldest church among the त्रिपुरा करक सानायनि बिसिं साउथ त्रिपुरा बा देशो आरायखालै बगनि गिजा मेला नायथक 1993 reestablished on one church नंग नायदे क्रस केमेरामैन कोना क्रस पिन्दा फुंनि बाय क्रस रक नायदे बुसंनाय तकलाय सामजाक चर्च मो थाइलिक तुइसा Journey Church 1993 dro established claimani Salgra Baptist Youth Fellowship ni mo awa holong kailai mani idro tong sujak silver jubilee bok palaha rufai bisiter 1991 to 2016 ni sujak unveiled by Mrs. Darthang Pul Nerzak date halai 9/1/2016 idr tane sujak tahu borong nungdi magi hai church SBA church ni ara e church ni Catholic church ni aw tama hanai history e holong ni bisanti jong nuwo Salgra Baptist Women Society sujak idra silver jubilee rufai bisiter sujak yang ber nok nu hana yang te antia Ahok bohurok nok nui tong mani tabok moha Tripura dofani church थाइलिक दैसानि बसं नायथक नायदि म 1993 द्र मनो संसा जाव एस्टाब्लिश खायो जों इ गिजा बा चार्च बिसिंद्र बारायख्ले बक बारायख्ले तंग बोतेरनो जों फाइनेल एना फाइदि थावरो Tahu buhrok nok tang nui tong mani ne moha Catholic tuisa ni Baptist Church ni Tripura dofani church I bisim barakle tong ang nong phunung nai nai de chiarok mela nai thok Tripura dofani church mo ang nong kabang ma Mizoram dro ni Tripura rong ni church bo phunung jak buti disakla irbo tak South Tripura ni Tripura dofani church nong tak phunui tongo moha Catholic tuisa Baptist Church Tripura dofani church Mela nai talk mo one of the oldest church among the Tripura suinani bising imo I giza tahu boro none ba keha korthai gam tahu boro keha gam korthai nona sane musung mane ha tabok keha good news Tripura dofani bai Tripura korbai Bible already okha Bangladesh duita version keha ha Roman horof ba Roman script bai ar keha lai Bangla script bai okhajak samai katal mato different version different writers Finia korokthai juda irni Tripura korok bai siangni korok mater already complete ongjak bana lakhoni simi tak ব্যবস্থা makhlai tahu bohurok tabok ব্যবস্থা bo khlai tongo aw keha pastor ang bobai already contact khlaijak aro Tripura korok bai Bible ar keha version sujai tongo tahu bohurok boha Roman script bai New Testament by Old Testament Bangladesh dra suitong khali complete on sok nai next year dra mana next year dra bok Bangladesh ni Tripura rock bok release khlainai aro bok Bangladesh dra baira nai si Bible na mater tabok jora India haut Tripura korok bai Bangladesh ni Bible sokpai joho very soon sokpai nai tinta version
Tripura korokbai tabo khlai kokborongni saleba ar kusa reach join tha three version in Tripura language very soon in the coming days Tripura house hopaina Bangladesh dra duita version complete rongjak ar ekta version samai kasam bai samai kadal translation cholei tongo but very soon Tripura house hopainai nok kuni tongni Bangla hani Tripura bai nok choi nai tongni Tripura lukni bisingtei ar kabangma nong nokfrungnai jotona hambai. Tahu buhurok tawok Tripura luk phai spajak South Tripura ni Hakpara dre idra mo Hakpara ni church Tripura dophani idra ni yang mohlai SBS Salgra Baptist Association idra ni keha church Salgra Baptist Association ni vice president tabok Tripura luk ni logi tongo जों बुबाय करगलाम फिन्दास लायनाय सार बायफोरनि सिमे ननि चार्ज सालाम जाहा तां जाहा बन सारि इस चार्ज तां जाहा मुकुब कसम चार्ज सिनि बोया तां जाहा दानो सोद्री डीसी परा नि परे मदर चार्ज डीसी परा नि परे इ हाकपरा चार्ज मने पुरानो 1978 Dera mo ira charge establish anu ira sini ira mela sikam logo phai thada tong ka tong 19% lal thama pastor lal thama ira tong thada Mizoram ni ya go gaw ba jampui hill alai Sar tabok sejarah kalau kau besar orang hama. Neng seng lekainya halai awal manai 1978. Saya establish orang halai ba. Siapa ni mau kutha desa? Kutha nau yang duita charge sini. Ya hak para charge ku yang poila madwal. Madak kutha. Bini pore aro kya taha bini sela aro kosa gojak lai buku mata kutha tabo glai purani borok joto kaitono manai kaitono awo sakthare rulai akoi unity is the strength di hunja tabo I naithok charge I hakpura tabo moha kaitono hambai lai idro members of sultan members ang to exact 300-400 lang nai. Saya sorok nai. Mau electrician sekarang masih sekarang tangzano. Saya sekarang ida songkorbo si awo sikam rok nek tong itu. Tahu kita je songkong ko sikam deh. Ni bobo tahu ni je songkong nai bobo awo ni ye jampui hills ni. Ala nomi missionary to kabang ma bayar ni bawa sikam apa je bawa kobrok. Tripura korong mana? Tahu ni lah mana mau manha. Neng halai itu kita halai na. Anto sini thalik disa tong. Thalik disa ni first dikon. Sini thalik disa ko 7 jon dikon tong. Live dikon kain nai 5 jon hata ko present. Alai sir neng to SBN ni vice president. Christmas show ha live ba কোনো সময় রন প্রত্যেক চাষ বীজ দেখলাই গাড়ি রকাই পাবা itu former vice president yang age ex vice president tahun kia to thanai aw yar yang vice president to mani
जोंथ' गिर्जा माने आवं हलाय ख्रिस्टमास रक हलाय ख्रिस्टमास रेली रक खालायो जोंनि SBN नि बिसिंके सालगोरा बाप्टिस्ट एसोसिएशन बिसिंके ख्रिस्टमास रेली खालायो ख्रिस्टमासनि मेला खालायो थांनाय बोसोर सास्राम जोंनि सिभिल प्रोटेक्ट चार्ज भिजिट खालाय प्राय चार्चआव जों थाङो भाइस प्रेसिडेन्ट दंफुआव प्राय चार्चआव जों थाङो सार ताबो नोंनि एसोसिएशन द्र केहा नगमानिलाय अनेकता चार्ज द्रगला बक चार्ज रक सानामया रङ बना माना नोंनि एसोसिएशन हइते रां बक्तुबा रां तांमया चार्ज नक तांमया हलाय जों एसोसिएशन हइते सुबाल चार्ज तां थांनाय चार्ज तांनि बागै जों संहरक दङ संहरक प्लास जोंनि एसोसिएशन 5टा सार्केल दङ प्रत्येकटा सार्केलनो दायित्व दायित्व रहो आलाय सार्केलनि युथ रक रां फैसाखौ जों सार्केलनि पास्टरेल सार्केलनि हइते जों रहो आलाय पासापासि फानबो रहो तांनाय सुबागै सामुं तांनि रहो दुखुं तीन राव बुई रहो गाड़ी राव जमा कर लालाय ट्रक मरो फाका लागे वार ताने तांनाय केना वा तो नांगिया ताबो हातने जतने द्रबो वाबा दङ बुइया अब तो सिमिननि सामुं बाय अब तीन रहो ना হয় तीन साखाव तीन बति दिसाखलाय ताइ माने माने केहा चार्जनि गुमुर बेसावन बो चार्ज न माने सुबाय ताङा হয়তো সিনি ধালিতিসা পাস্টল সার্কেল দ্রসম কিছুদিন আগে এসেছেন উয়াং আওতিয়া ও বা তাসে থাইপং ফাং থাইপং দিসা থাইপং ফাংসে থাইপং ফাং আও চার্চনি উয়াং তিয়া গুরিয়া Baptist Fellowship tahin jak pura sini association ni association ni ya thalik tisa pasal circle ni yodrop thangai samtai ni ya tin buiri ha senggo au subago tin dua lalani subago keha pasta tin keha 10ta tin एक बान बा दुई बान खालाय रुलायै सुबालायै गिर्जाराव तांबाय हलाय सार हाकपरा तो जों इगनाय हलाय त्रिपुरा रंनि आनक जे आनक साप्लेट हाकपरा एरखे दङ इनि बादे आरो फातो yang dolai bahasa Indonesia kromsara हाकपरा दङ आनक रंनि त्रिपुरा आनक हलाय सियां tomorrow future of plan rok tang चार्ज रक कायरिनि बा सिने बरन क्रिस्टियानिटी कन्भार्ट खालामनानै प्लेनिं होते दं तो जों तो कुसे करं माय हो जों एसोसिएशन जों सालायजा नेक्स्ट तो जों गन्डासुरा थानाय गन्डा तुइसा थानाय करमसुरा थानाय सिरनि सिनि त्रिपुरा टाइटेल सिनि त्रिपुरा दफानि त्रिपुरा टाइटेल और नो जों बबाय करङै बबाय करगलाम सालायो बनबो ख्रिस्टियान कन्भार्ट खालायनि बागै जों वानसबजा कारण टिबिसिउ दरो अलरेडी जानि दखानो जान खाय खायनाय आवै जत आव इरकम दखान नहां लाइजों दाबो सेंटेनि त्रिपुरा रंबो जों ख्रिस्टियानिटी को बुनानै जोंनि वानसब दं जों अलरेडी वानसबलाय जाबाय थालाय जेमन सार आरो केहा करक नुजे जों आगे रत ir nongtiani awa jidendra sutribo Kristen dona charge rokai romani ro bini onek mane sacrifice nong chuba mani alai tabok tamanai tabokbo man nong association ne oi thangai ba sulason no bosong Kristen bonai han noi anong association ne oi thangai sulason ba malai ba charge rokaba jini association dro charge yang kene bosing association kaya kaini para charge krai ta phwa chuba gari sar buti disaro moni pastor family no khangna mando tori tongsa dabi na bo tong khai mano da jini association bisio sini awo le leader ke subasti pura hito bo sini awo dro julai bari kandare
ও দমদমা বাপটিস্ট চার্চ সিরাবো একটা স্কুল খাইজা বিনি বিসিংতে একটা স্কুল গড়ে কাজা আলাই si school bo suklasaran awo sini minister suklasaran tabuni IPT ni bo onek subasu ruzak ni khana alai ta u awo bo student hostel ni u je stipend ni awo bo suklasaran মন্ত্রী শুক্লাচরণ সিংকে মানি দं होननाय खोनायो हालाय ঠিক বক্ত পলিটিক্যাল লিডার বা যেমন সিনি মানগানাং বরমগানাং জিতেন চৌধুরী ববো আগে খ্রিস্টিয়ান হালায় ই হাকপরা কোয়াটার বনো কইলা বিনি বিসিং তেসি তাंगल ये pastor kota. Oh. Aiko mal lal thoma. Ni family soho I hakpara ni go evangelist hisabe pastor. Mela hambai sarjar